बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हर मुश्किल, परेशानी, जादू, जिन्नात, बंदिश का हल बताऊंगा। ये अमल शायद आप लोगों की नज़र से गुजरा होगा, लेकिन मैं अपना तजुर्बा बताऊंगा। ये अमल एक तीर है जो अपने निशाने पर ज़रूर लगता है, कभी ख़ता नहीं करता। मेरा बारहा का आज़मूदा और मुजर्रब अमल है। कैसी ही मुश्किल क्यों ना हो, इस अमल से हर मुश्किल हल होगी। मुकदमा, इम्तिहान, शादी, रोज़गार, नाजायज़ ताल्लुकात का हल, जो भी मकसद हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, बीमारी हो, हाजत हो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल से हल होगी। जो लोग बड़े बड़े अमाल के पीछे फिरते हैं, वो ये छोटा सा आसान सा अमल करें, फिर अल्लाह पाक की कुदरत का कमाल देखें। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अज़ीज़ ख़ातीनो हज़रात, इस दुनिया में किसी भी इंसान को दायमी खुशी हासिल है न दायमी गम, बल्कि कभी गम है तो कभी खुशी, कभी दर्द व अलम है तो कभी फ़रहत व मुसर्रत, कभी बीमारी है तो कभी सेहत, कभी तफक्कुरात व उलझने हैं तो कभी बेफिक्री, कभी तंगी है तो कभी आसूदगी, कभी सुकून है तो कभी बेचैनी, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी, कभी अमन है तो कभी बदअमनी, कभी तकलीफ़ है तो कभी राहत। ये सिलसिला हर फ़र्द बशर के साथ लगा हुआ है, कोई इससे खाली नहीं। मगर बसा औक़ात किसी पर दर्द व अलम, मसाइब व मुश्किलात और परेशानियाँ व उलझनों का सिलसिला दराज हो जाता है, तो वो ये समझ बैठता है कि सारी दुनिया की मुसीबतें इसी के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो मसाइब व मुश्किलात और उलझनों व परेशानियों के लामुतनाही सिलसिला से बहुत बददिल हो जाते हैं कि इनकी ज़िंदगी मुसीबतों और आजमाइशों का मजमुआ बन गई है, कि एक मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरी मुसीबत हमलावर हो जाती है। एक परेशानी दूर नहीं होती कि दूसरी इससे बड़ी परेशानी घेर लेती है। वो समझने लगते हैं कि इनकी किस्मत ही ऐसी बनाई गई है कि इसमें कभी शायद हंसी खुशी नहीं, शाज़ो नादिर ही कभी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरती है और मुसर्रत के लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलता है। इन्हें यह दायमी एहसास सताता रहता है कि ये मुसाइब व आलाम, ये मुश्किलात व परेशानियाँ और ये आजमाइश व आफ़ात व बलाएँ शायद अल्लाह ताला की जानिब से इन्हें सज़ा देने के लिए हैं। इन्हें ये सज़ाएँ इनके गुनाहों व मुसीबतों की पादाश में दिए जा रहे हैं, जिसका उन्होंने दानिस्ता या नादानिस्ता इर्तिकाब किया है, या ज़िंदगी के किसी मोड़ और किसी लम्हे में उन्होंने अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाला अमल किया है, जिसकी सज़ा इन्हें इन मुसीबतों की शक्ल में भुगतनी पड़ रही है। इस एहसास की वजह से इनकी मुसीबतों में और भी शिद्दत पैदा हो जाती है और इनका दर्द और भी गहरा हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता इनका ये एहसास नफ्सियाती बीमारी व तकलीफ़ में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद वो सब्र का दामन छोड़ बैठता है और इसके अंदर से इन मुश्किलात से नबरत आज़मा होने व मुज़ाहमत करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसमें शुबा नहीं कि मोमिन होने के नाते गलतियों व गुनाहों पर नदामत और इसका एहसास अच्छी बात है, बल्कि हर मोमिन को अपनी कोताहियों को टटोलना और मासियतों पर नज़र रखना चाहिए और अल्लाह से इसकी मुआफ़ी मांगनी चाहिए और तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिया अल्लाह से अफ़ू व दरगुज़र की दरख्वास्त करते हुए सूरह कसस की आयत नंबर 24 रोज़ाना पढ़नी है। आपकी आसानी के लिए एक बार इस आयत को तिलावत भी किए देते हैं, जो कि स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रही है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलय्य मिन खैरिन फ़क़ीर। दोस्तों, इस आयत में रिज़्क़ का ख़जाना भी है और हर मुश्किल, परेशानी, जादू, जिन्नात, बंदिश का हल भी है। जो शख्स रोज़ाना इस आयत की एक तस्बीह पढ़कर आसमान की तरफ फूंक मारेगा, इसे बरकत, इज़्ज़त, दौलत, बल्कि रिज़्क़ के अंबार और हूर जैसी बीवियाँ मिलेंगी। बल्कि एक खातून कहती हैं कि हमारे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे दोनों दुबई वाले भाई
جن کو دبئی میں بغیر پیسوں فری ویزے ملے تھے اور وہاں جا کر انہیں کمپنیوں میں مینیجر کے عہدے ملے، اب الحمدللہ انہیں 2 اکٹھی بہنوں کے رشتے ملے ہیں۔ دونوں انتہائی نیک، خوبصورت اور پڑھی لکھی ہیں۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی ہم ان کی منگنی کر کے آئے ہیں۔ لہٰذا دوستو، سورہ قصص کی آیت نمبر 24 کو کم از کم ایک بار لازمی پڑھیں اور صبر کو لازم پکڑ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا پورا معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ یہ صرف ایمان والوں کی بات ہے، اگر اسے خوشی و کشائش حاصل ہوتی ہے اور وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف و مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر و بہتر ہے۔ غم، رنج و تکلیف ایک چیلنج ہے جس کا ہمیں سامنا ہوتا ہے۔ یہ ہماری انرجی کو ضائع کرتا اور ہمارے اندر تحریک پیدا کرتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیلنجوں کا سامنا کریں، مایوسی کا شکار نہ ہوں، وسوس اور منفی خیالات کو ڈرانے کا موقع نہ دیں، بلکہ حوصلہ کے ساتھ ان حالات کا صورتحال کا مقابلہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور رہتا ہے، اگرچہ اس کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً ہم تمہارا امتحان لیں گے تاکہ تم میں جد و جہد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں۔ جس بندے کے اندر مومنانہ روح کار فرما ہوتی ہے وہ اپنے خالق سے مربوط ہوتا ہے اور اپنے پروردگار سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ خود کو حالات سے ہم آہنگ کرتا ہے اور حالات سے متاثر ہو کر نروس نہیں ہوتا، خواہ یہ حالات کتنے ہی کٹھن اور اندھناک کیوں نہ ہو۔ انسان سمجھتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے ہی پہنچتا ہے، تو وہ صبر اور رضا بالقضاء کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس یقین و ایمان کے ساتھ آزمائش انسان کے لیے شفا اور عافیت ثابت ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم ان حالات میں صبر سے کام لیں، اللہ سے مدد طلب کریں اور اللہ ہی سے اسے دور کرنے کی درخواست کریں، اور اس سے نجات کے لیے دربدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔